आज तो से रिमांड नेलेनी काल जहाँ तथ्य से संग्रह कर कोर्ट देना पर मुहूर्त जो आम बेल फाइल कर देवे सीडी देवे कौन रिमांड इन्वेस्टिगेशन कले अपडेट से देवे जहाँ पड़ूँ कि कौन सी इनवल्वमेंट नथार कहीं सूझ जानूँ यहाँ बोधे कौन होता ही पारे काली जो रिमांड कोर्ट करते दे शाल बी इन पुलिस कस्टडी है बट हाउ दे ऑन ओन बेसिस ऑन हुज अथॉरिटी that the police has given the accused person to the IT to interrogate, that is completely illegal. So कोर्ट को आम जन फाइल करूँ विल डिसाइड लेटर जदि हम इट पॉसिबल देन विल फाइल द कोर्ट। आज्ञा जो हंसिका कहते फसा होली क्या ना कहते आपको किसी कहते ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିନି ଦେ ଆର୍ ଇନ୍ କଷ୍ଟଡି ପୋଲିସ କଷ୍ଟଡି ଯେତେବେଳେ ବେଲ୍ ହେବ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ବୁଝିବୁ କ'ଣ କ'ଣ ନାହିଁ ବୋଲି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଅପ୍ ଟୁ ସିଡି ଦେଇନାହାନ୍ତି so we are unable to ascertain actually what happened in this case आपण कोन आज्ञा फाइल कला कोन कहबे जे बिना प्रमाण रे बांधी छथि बोली सुनो एफआईआर एलिगेशन एतला 318(4) 319 +2 हला दैट इज टू फॉर्म्स one is cheating and another is cheating by impersonation जो cheating by impersonation police has to establish जदि एमाने जे आईडी कार्ड देखै गिरी जे काहाठू पैसा कलेक्शन करछि कोन कर सेटा पुलिस रो ड्यूटी यदि पुलिस एरा प्रूव न कला देले दे आर इनोसेंट वर्तमान सुधा कहासी विक्टिम आसिलेनी कि जो माने ठके हेइछन से आसी किछि कहिलेनी वर्तमान सुधा सेटा तो मु या कहि परिन पुलिस मतलब ड्यूरिंग माय प्रेजेंस सेमति किछि सेमन का डाकिना इनक्वायरी करना कंप्लेनेंट के एतर किए आपन कंप्लेन धीरेन्द्र सामल जे अछि हम किस तांकर स्टाफ जने ही हैज मेड अ कंप्लेन कोन कंप्लेन गतकाली कंप्लेन से देइतले जे एमती ऑन द अलर्ट डेट ऑकरेंस हला the two persons came to the campus by asking they identify themselves that we are the son-in-law daughter-in-law of the prime secretary PK Mishra. That is the allegation only. गतकाली सर हंसिका कहउतले जे सेथिरे जे कंप्लेनेंट तांसे चिन्हि नाहंती तले आ पछर मास्टरमाइंड के ना किछि घोड़े सेटा तो आज्ञा कि धरा पड़ीनी एक्चुअली मास्टरमाइंड किए तो हम भी जानिनु जेतले पुलिस तार अपडेट सीडी दबो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कर दबो फाइनल दबो देन ट्रुथ विल कम टू द लाइट सत्य चापिया को उद्यम होछ कि सेटा आज्ञा हम कहि परबिनी सत्य चापिया को मिछ चापिया सेटा मु जानिनी सांसद कथा काली कहउतले सेटा आज्ञा हम कहि परबिनी सांसद कोनतले कोन नै आपण कोर्ट को आज स्पष्ट भाव जणैबे कि जणे नौची इन्वेस्टिगेशन करे को आउरने घांटोची सेटा हम डिसाइड करिनु दैट नाउ डिसाइड करिवु कि जो हम टाइम नेचु कोर्ट टू देन विल फाइल एन एफिडेविट इन दैट रेस्पेक्ट हला डिसाइड करू बाबू आज विल फाइल दैट एफिडेविट आपण कथा हिजन समान सहित समान किछि कहछन आपण सेंति किछि तथ्य प्रमाण नहीं सेपटे आम जब से कस्टडी थे आम तो वी हैव नो राइट्स टू इंटरोगेट देमसेल्व्स है आम तो किसी अधिकार पुलिस से कथा कर विल प्रेजेंट देयर आवर पार्ट इज विल प्रेजेंट देयर पुलिस एक दिन रिमांड नहीं जहाँ तांकर पचरा उचरा तर्जमा करी पुणी 10टारे आज मजिस्ट्रेट सामने हाजर करैले तापरे मजिस्ट्रेट तदंतकारी से देखिले जे कौन तुमको काली आसल्ट करा जाइछि कि ना कौन प्रकार आसल्ट मते करा जाई नाही किंतु मते यदि पचारिबे आईन व्यवस्था संपूर्ण भाव में भुसुड़ी जाइछि एई अनिल महांती हंसिदा केस रे जड़े मेल रे थाना को पठेले गोटे अभियोग जड़े देवेंद्र सामल से पठेले ताकू आधार करी पुलिस कौन सी प्रकार तदंतर परिसरभुक्त को न नहीं ये दुई जन को पुलिस गिरफ करी हाकिम आगे प्रोड्यूस कराइले किंतु कथा हेउची आंक विरोध में कहीं एफआईआर करागला किए एफआईआर कले कौ आधार रे से थाना एफआईआर देइथले कौन कागज तांको पाखरे थिला कौन चिठा तांको पाखरे थिला कौन प्रमाण तांको पाखरे थिला जहा कि से थाना एक अभियोग देइथले ए पर्यंत मध्य पुलिस इनफॉर्मेट को कौन सी पचरा उचरा करी नहीं कौन सी कागज पत्र मध्य संग्रह करी नहीं गोटे भित्तिहीन पेपर को नहीं पुलिस गोटे कपल कल्पित कहानी करी जो लोक मानू जो आईन की भुआ बुले चली आहा आईन रे एक निंदनीय एवं यह हूँ आईन आज से जना पड़ी आज आईन व्यवस्था भुशुड़ी जाइए अनिल
ଆଉ ହଂସିଦା ଉପରେ ଯେଉଁ ହେଇଛି କନସିପେରେସି ତା ଉପରେ କୌଣସି କାଗଜ ପୋଲିସ ତଥ୍ୟ ଦେଇନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେବ। ଯେହେତୁ ପୋଲିସ ଗୋଟେ ଭିତ୍ତିହୀନ ଭାବରେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ପୋଲିସ କି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତ କାଗଜ। ଦିନିକିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଏହି କେସ୍ ସମ୍ପର୍କରେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି କାଗଜ ନଥିଲା, ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ନଥିଲା, ପ୍ରମାଣ ନଥିଲା, ତେଣୁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଥିଲ କେମିତି, ତମେ କୌଣସି କାଗଜ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲ କି, କୌଣସି ଫଟୋ ଦେଇଥିଲ କି ପିକେ ମିଶ୍ରଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଭିତ୍ତିହୀନ, ହଂସିଦା ଏବଂ ଅନିଲ ମହାନ୍ତି ତାହାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ଏହା ଗୋଟେ ଭିତ୍ତିହୀନ। ଆୟକର ବିଭାଗର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଯଦି ଜୁଡ଼ିସିଆଲ କଷ୍ଟଡିରେ ପୋଲିସ ରିମାଣ୍ଡ ନେଇଛି, କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ରିମାଣ୍ଡ ନେଇଛି, ତାହେଲେ କୌଣସି ଭାବରେ ଆୟକର ବିଭାଗର କ୍ଷମତା ନାହିଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ୍ କରିପାରିବେ। ଏ ବାବଦରେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କୋର୍ଟକୁ ଜଣାଇବୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସମୟାନୁକ୍ରମେ। ସେ ଯେଉଁ ସାଂସଦ କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନଥିଲା ବୋଲି ସେ ସାଂସଦ ତ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲେ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଏଇ ଦୁଇଟା କେସ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ, ଏଇ କେସ୍ଟିକୁ ଦେଖାଯାଏ, ହଂସିଦା ଏବଂ ଅନିଲର କେସ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଭିତ୍ତିହୀନ ହୋଇଯିବ। ବେଲ୍ ଆବେଦନ କରାଯାଇଛି, ତାହା 13 ତାରିଖକୁ ଅଛି ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ କ'ଣ ତଦନ୍ତ କରିଛି ତାର ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ସେ ଦାଖଲ କରିବେ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟରେ। ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାମଲ ମହକିଲ କହିବା ଅନୁସାରେ, ହଂସିଦା କହିବା ଅନୁସାରେ ଯେ ସେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାମଲକୁ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ କି ଜାଣି ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ କି ଜାଣି ନାହିଁ, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାମଲ କିଏ, ସେ କାହିଁକି ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଏବଂ ସେ ଅଭିଯୋଗ ସେ ନା ଥାନାରେ ଆସି କରିଛନ୍ତି, ସେ କେବଳ ଇମେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ସେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ 4 ଲାଇନର ଅଭିଯୋଗ, ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗରେ କି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ଦଫା ଲାଗିଛି ସେ ଦଫାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଗ୍ରାଭିଟି ନଥାଇ ସେ କାହିଁକି ପୋଲିସ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲା, ଏହାର ନିଶ୍ଚୟ ବିଚାର କରାଯିବ। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯିବ ଆଇନରେ ଏବଂ ଅଦାଲତରେ।